दुनिया भर में हवाई जहाज को सफर करने का महफूज तरीन तरीका समझा जाता है। 12 जनवरी 2009 को छपने वाले अमरीकी रोजनामे USA टुडे में एक हेडलाइन थी कि पिछले 2 बरस में अमरीका में एक भी फजाई हादसा नहीं हुआ। अमरीका में रोजाना परवाजों की तादाद 80,000 है, जिनमें से 30,000 सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। निस्बत के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में रोजाना की तादाद 100 है, यानी पाकिस्तान में जितनी परवाजें एक साल में होती हैं उतनी अमेरिका में एक रोज में। उस खबर में लिखा गया था कि बढ़ती परवाजों के बावजूद साल 2007 और 2008 में एक भी जानलेवा हादसा पेश नहीं आया। इस खबर की इशाअत के सिर्फ 3 रोज बाद 15 जनवरी 2009 को एक जहाज न्यूयॉर्क से सिएटल जाने के लिए उड़ा। उड़ने के 1.5 मिनट बाद ही जब जहाज एयरपोर्ट से 4.5 मील दूर था, उसका तसादुम मुर्गाबियों के एक झुंड से हो गया। टकराने की ऊंची आवाजें आईं, इंजनों से शोले बुलंद हुए और फिर खामोशी। मुतासरा तैयारे के दोनों इंजन नाकारा हो गए थे। जहाज के कप्तान ने मे डे की कॉल की। कप्तान को रनवे 13 पर उतरने को कहा गया। होशियार कप्तान ने अंदाजा लगा लिया कि वो वापस पहुंच नहीं पाएंगे। चुनाचे उसने पैगाम दिया, हम दरिया में उतरने लगे हैं। 90 सेकंड बाद कप्तान साहब अपने देवजात जहाज को दरियाए हडसन में उतार चुके थे। 155 मुसाफिरों में से तमाम जिंदा बचा लिए गए। इस वाकये का सेहरा कप्तान के सर बंधा और उसको हडसन का मोजज़ा करार दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सुपर हीरो या मोजज़ा वाकयात की वजाहत कर देते हैं? इसमें शक नहीं कि कप्तान ने गैर मामूली हाजिर दिमागी और महारत दिखाई, लेकिन इसके पीछे हजारों लोगों के कई दहाइयों में लिए गए फैसलों की तारीख भी थी। इसके बगैर इन लोगों का जिंदा बच जाना मुमकिन नहीं था। उनका महफूज रह जाना इंसानी जहानत के बड़े नेटवर्क की फतह थी। इन फैसलों को नजरअंदाज कर देने से वाकया ड्रामाई नजर आने लगता है, लेकिन जब तक हम कहानी की तह तक ना पहुंचे, उसके पीछे ना झांकने की कोशिश करें, ये नहीं जान पाते कि आखिर तरक्की कहां से होती है और इसको तेज तर कैसे किया जा सकता है। पूरे पस मंजर को समझे बगैर उसका पता चलाना मुमकिन नहीं होता। इस कहानी का एक पहलू मुर्दा मुर्गियां फेंकने वाली बंदूक है। परिंदों से जहाजों को खतरा पुराना है, इससे इंजन फेल हो सकता है, लेकिन फेल होना सिर्फ एक लफ्ज नहीं, इसके अपने कई तरीके हैं। इंजन काम करना बंद कर दे या ये टूट जाए। अगर ये टूट जाए तो इसके हिस्से स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद चंद सेकंड के अंदर जहाज के परखचे उड़ सकते हैं। आमतौर पर परिंदों से होने वाला ज़रर एक इंजन को होता है और जहाज दूसरे इंजन से बहिफाजत उड़ सकता है। जहां पर उस बंदूक की इजाद एक इनोवेशन थी, वहीं इस टेस्ट की इख्तरा और रेगुलेशन के जरिए इसको लाजमी करार देना वो कदम था जिसने दुनिया का फजाई सफर ज्यादा महफूज किया। इस तरह महफूज डिजाइन का एक और पहलू इंजनों का एक दूसरे से कोई राब्ता ना होना भी है। इंजन 2 हो, 3 हो या 4, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिनका अपना अपना कंट्रोल है और एक की खराबी कभी दूसरे को मुतासिर नहीं करती। ये जहाज के लिए एक और हिफाजती सिस्टम है। इस फ्लाइट का बड़े झुंड से होने वाला तसादुम जिसमें दोनों इंजन नाकारा हो गए, एक बहुत ही नायाब वाकया है। क्या परिंदों से तसादुम से स्ट्रक्चर का नुकसान होगा? इसकी टेस्टिंग आर्नल्ड एयरफोर्स बेस में की जाती है। साइंसदानों और इंजीनियर्स की टीम की तरफ से हीलियम गैस के प्रेशर वाले गन से जेट इंजन पर मुर्दा मुर्गियां तेज रफ्तारी से फायर की जाती हैं। इससे तयन किया जाता है कि परिंदों के टकराने से यह इंजन महफूज तरीके से फेल होगा या नहीं। कोई भी इंजन का मॉडल उस वक्त तक कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं आ सकता जब तक वो इस टेस्ट को पास ना कर ले। हडसन के मोर्चे वाले जहाज में अगर बड़ी तादाद में टकराने वाले परिंदों के बावजूद कोई स्ट्रक्चरल नुकसान नहीं हुआ, जिससे जहाज नहीं गिरा था, तो इसकी वजह किए जाने वाले डिजाइन और पास होने वाले टेस्ट थे। और ये इंजन इतने पायदार थे कि बाईं तरफ वाला इंजन कुछ ताकत देता रहा था। ये महज खुशकिस्मती नहीं थी। इंजन पर इस किस्म के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। फी मिनट 4.5 टन पानी, तोप से फेंकी जाने वाली बर्फ जो फी मिनट 1.5 टन होती है, इंजन को यह सब पास करना होता है। जहाज के इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी फ्लाइट में काम करते रहे। यह फ्लाई बाय वायर सिस्टम था जिसकी तारीख 1972 में शुरू होती है। यह नासा के इंजीनियर्स का डिजाइन है जो ड्राइडन फ्लाइट रिसर्च सेंटर में किया गया। डिजिटल कंप्यूटर
اور دوسرے جدید الیکٹرانک آلات سے پائلٹ کو جہاز کی کنٹرول انفارمیشن ملتی ہے۔ ناسا کے انجینئرز کے کام کو جہازوں کے ڈیزائن میں 1980 کی دہائی میں استعمال کیا جانے لگا۔ اس سے کئی سال بعد جب کیپٹن اپنا جہاز دریا پر اتار رہے تھے تو ان کا ایک خاموش ساتھی یہ سسٹم بھی تھا۔ یہ سسٹم سالوں کی ریسرچ اور پلاننگ کا نچوڑ تھا۔ ولیم لینگوش اس پر لکھتے ہیں، جب کپتان نے بائیں طرف موڑ کاٹ کر جہاز کی ناک نیچے کی طرف کی اور گلائیڈنگ سپیڈ کا انتخاب کیا تو اس رفتار کی ٹھیک کیلکولیشن یہ جہاز خود ہی کر چکا تھا۔ یہ 10 سیکنڈ آگے کی کیلکولیشن کر کے کپتان کی رہنمائی کر رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ زرد اور سبز نقطے سے ملنے والی رہنمائی سے کپتان نے سائیڈ سٹک کو اس نیوٹرل پوزیشن میں لا کر سیٹ کرنا تھا جس پر جہاز کی ناک کا زاویہ تبدیل نہ ہو۔ وہ لوگ جو پائلٹ نہیں عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جہاز کا ایک موڈ آٹو پائلٹ ہے اور ایک مینول جو پائلٹ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ فلائی بائی وائر اس سے زیادہ نفیس ہے۔ سلن برگر کنٹرول میں تھے لیکن یہ سسٹم ساتھ ساتھ خاموشی سے کام کر کے رہنمائی بھی کر رہا تھا، ٹھیک انتخاب میں مدد کر رہا تھا۔ سٹیو جانسن لکھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی لینڈنگ پائلٹ کی نشست پر بیٹھے ایک انسان اور ہزاروں انسانوں کے علم کو کشید کر کے بننے والے سسٹم میں گندھے ہوئے نالج کا مل کر گایا جانے والا گیت تھا۔ کیا اس سسٹم کے بغیر کیپٹن سلی یہ لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے؟ اس جہاز پر سوار 155 مسافروں کی خوش قسمتی کہ ان کی قسمت کا انحصار اس سوال پر نہیں تھا۔ اس جہاز کے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن کئی لوگوں کو زخم آئے۔ 4 لوگوں کو 2 روز سے زیادہ ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ -7 ڈگری کے درجہ حرارت میں پانی میں وقت گزارنے کی وجہ سے ہائپوتھرمیا ہو جانے سے کچھ لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت پڑی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کی ٹانگ میں ایک دھاتی سلاخ کھپ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا فضائی کیریئر جاری نہ رکھ سکیں۔ اگرچہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس کی لمبی تفتیش ضرور ہوئی، جہاں تک کہ اس روز کے بڑے ہیرو یعنی ہمارے کیپٹن کے طرز عمل کو باریک بینی سے پرکھا گیا کہ آیا ان کا اس حالت میں لیا گیا یہ فیصلہ درست تھا۔ انہیں اگلی فلائٹ کی اجازت صرف اس وقت ملی جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس صورتحال میں یہی فیصلہ مناسب تھا۔ جہاز، ایمرجنسی نظام اور ریگولیشنز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فیڈرل سیفٹی ریگولیٹرز نے 213 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ 4 مئی 2010 کو جاری کی جس میں کئی ٹیکنیکل اور سیفٹی کی بہتری کی تجاویز تھیں۔ جہاز اور انجنوں کو کیسے پرندوں کے ٹکرانے سے بہتر طور پر محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور سفارش فلائٹ اٹینڈنٹ کے زخم کو دیکھ کر کی گئی تھی۔ ایئر بس کو ڈیزائن کی تبدیلی کا کہا گیا کہ چھوٹے جہازوں میں اس عمودی سلاخ کی پوزیشن تبدیل کی جائے تاکہ اس طریقے سے آئندہ کسی کے زخمی ہونے کا امکان کم ہو سکے۔ ہڈسن کے معجزے پر فلمیں بنی، کہانیاں لکھی گئیں۔ اس سے پچھلے 2 برس کا ریکارڈ اس روز بھی نہیں ٹوٹا۔ اس جہاز پر سوار 155 افراد خوش قسمت رہے، لیکن کیا صرف قسمت اس روز ان کے زندہ رہنے کی وضاحت کے لیے کافی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔